सुनी थिली तते को कहानी रे पढ़ी थिली तते को पुराण रे आंकी थिली तते केबे भावना रे देखी थिली तते केबे सपना रे सहे जन्मर संपर्क आमर जुगा जुगा पाई ए प्रेम आमर पुण्यटी तुम प्रार्थना हे गल मो तोरा हे गल तू मोरा बिरयानी हवा तो एबे जिबा चुल्ली रे बस बस्ती वाला हमर बिरयानी पे चावल देखो तो आमर आउ जने पिला आसी गले पिलाटी तुम ना कौन जे टीवी देखुचंती देखुनु अरे वाओ दौज दौज जेजे तुम कुआडे गलो कौन देम बाजो चलतु देखा आम किचेन एठू हल्दी गुंड नेबी कि भाउज देखु भाउज चिकेन मैगिनेट कर दही पकड़ आउरी मसला दियो भाभी थिली जहा पाइली अधिका धन्य हेली आजी सची तो प्रेमिका आके खेते तुम अपेक्षारा हे गल मो तोरा हे गल तू मोरा हे गली मो तोरा हे गल तू मोरा तमे खाइबो तो जाई कोन हाय डे कर दियो कौन पकेबो मो कथा बुझियो जे ये तो हेई आइले या देखो ऐसे कौन ता फोन ले से तो चार्ज नथिला से कहला कि लिंक शेयर कर दो मो कर दे मोर मन लिंक शेयर करिया आउ दे पियाज टी काटी पियाज पूडी गलान सीवा पूरी दोची सी ये कोई काढो नाला पडियो पियाज पुडोनी किछि भी पुडोनी कढे भी पुडीबनी सब दिन थेगुला करी चिकन टा पिट्टा कर दे एई व्यक्ति चिकन पिट्टा करथिले ये तांको स्त्री महल मंडा कोन महल मंडा सेदर पियाज काट दियो आउ हबोनी भलो धन तमर श्रावण मास किछि नै
ତାଦେହରେ କେମିତି ସରି ପକେଇବ କଣ ପାଇଁ କଣ ଆମ ସହିତ ଆଗରୁ ଠିକ ଟାଇମ୍ ମିଶାମିଶି କରୁଥିଲା ନହେଲେ ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପା ଯାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶି ତା ସହିତ ଯାଇକି ମିଶାମିଶି କରେ ମୁଁ ହେଦିନ ଡାକିନି ଶୁଣିଲାନି ଯା 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 ତୋ ସହିତ ଜୀବନ କଥା ମୋତେ ଯେତେ ମେସେଜ କରୁଛି କଲ୍ କରୁଛି ଟୋଟାଲି ଉଠଉନି ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲ ସିଏ ଶୁଣିପାରିବ ମୋ ଉପରେ ସିଏ ଶୁଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା କହି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କଥା ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଏଠି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ସେଠି ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ କରିବି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କରିବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେବି ସେଇଟା ଏଡିଟ କେମିତି ଝାଳ ପୁରଉନ ଦେଖିବ ସବୁ ଏଡିଟିଂ ଆରେ କୋଉଠି ଭିଡିଓ କରିଦେଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଷିଆ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆମର ଇଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ନୂଆ ରୁଷିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତରା କାନ ହାଟୁ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ସେଟା ମସ କି ଛୁଆ ଚିନ୍ତା ଦେଖିଲୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧା ପାଦକୁ ତୋର ଗଜରା ବନ୍ଧା ବେଣୀ ଲାଗୁଛି ଗୋରି ଏଇ ଫଗୁଣେ ସାଜିବୁ ବହୁ ରାଣୀ କାଦୁ କେବେ ମଠାକୁ ମୋର ଓଢ଼ଣି ଦବୁ କିଣି ବର ବେଶରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ ପାଲିଙ୍କି ଆଣି କହ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଶୁଭ ଲଗନ କେବେ ଫିଟି ପଡ଼େ ବାହାର ସେ ହବ ମଙ୍ଗନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ପକେଇବାର ଥିଲା ପକେଇଦେଲେ ଠିକ ଅଛି କରିଦେବ अरे तू आण म देख पछु ना करकी चिकन मसाला आलेला सब पको उसके बाद क्या क्या फेंटा पट्टी कार्यक्रम बंद कर दे माने सही पे को नाली डाल दे से आज भल लागियो मैं कोइ सही ये खाली वीडियो करे चक्कर रोले एदरे चिकन मसाला आउरी अछि बा पकोला थोड़ा थोड़ा ये टोटली वीडियो कोला तळर दियो पागल हे गलनी दियो वीडियो आमो भी मां कलर रेली गलनी नाइस माने देखो मो भाई हाथ मारला माने से चिकन रो कलर पूरा चेंज हो गला फुलिया बदल गेला उड़ 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 बे उड़ बे तू कोडा बिजु तो देबे नि मारी चाउଳ ଖୁଲା ହବ ଇଆ ଦିଅ ମୁଁ କଢାକୁ ନେଇ ଯାଏ ଆଗେ ଢୁଳଟା वाओ पूरा नाइस यहां करछ करो मते ए ढुळटा ଭଲ ଲାଗିବ ନା झुलटा ଏ ଯେ କୋଦିନ ढुळଟା କେମିତି କାଟି ढाल दो ना बड़ा ଫେ ढाଳି आ को का दे उठे ए एटा पियासटा से काढी साइने मु एटा चिकन टा यादी काढी काढो आसी खाई साइने सिना अच्छे खाई देबे काढो खाई सारंती एटा कोनटे एटा कोनटे सइला नाली एटा भलो होनी एई पटे दे देता देखो हमर एठी दम देवा पई प्रिपरेशन चलची पड़ी हो जाबे मु कोन करी आ तो जागा नै मु रखी धन हमर फोन पे हातर काढी ना हातर हेई चल काल चल कालो गोटे साइड को नहीं आसो तापरे सेई दे दे गोटे साइड एठी बाउजो एठी भाई एठी हमर धन मो गोटे साइड को नहीं हम दिया चलची राज्य करना जो कमेंट चल लाग देखा बोलना ना सब पकड़ बिरयानी के खाइबो आसो तुम तो फ्रेंड मानु डाको बिरयानी खाइबो गुलाब जल टिके दे देबा ऐड करो भाई हमर सबुठी जदी न रहबे से हबनी धन हमर एटी साइड सॉन्ग सुन लेनी ता मांड दो छाड़ दे नहीं नहीं मु गीतडा मते भल लागे
ବିରିୟାନୀ ଆମର ରେଡି।